गुड मॉर्निंग सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज रोटी नुआ सकाल को आप समस्त स्वागत। आ देखो मत आज ठंडा हो जाए कहीं शीत दिन तो खाली एमती ठंडा चलो मैंने कमी पुणी पूरा आज पूरा ठंडा पूरा भल लगुनि। आ कौन करवा चलते जावा तौक आ पूजा पूजी करवा आज दिन कौन सब हो जाना से आपण मैंने समस्ते लास्ट टाइम मो वीडियो को देखुए। चलते जावा ये तौक आसी देखिली जे बहुत फूल आज मन पूरा खुशी गला मोर। देखु केते फूल तोड़ा आज आसी अवश्य 8 भी आज अधिक फूल फुटे किंतु एबे जी फूल फुटे ता तुलन आज बहुत फूल नाली मंदार बहुत बेसी। आउ देखु ये मोर तो पूरा मन खुशी गला देखिए मुझे आज बढ़िया सजे पूजा करी। आउ दुब बरकली पत्र मंगलवार आमर जेहेतु पणा दि जाए ये देखु मोर पूजा सरी जाए आज टी फूल बुली टी सजेकी मुझे मत तो बहुत ही भल खुशी लगुच मो मन। आ देखु पूजा सरीगला चलो देखा सेपटे कौन चलती। आठी मुसला बेलू देखिली पूरा खाली घाँ घाँ घटा घटा शुभुची। आम एपटे ट्रैक्टर माने बुलूची ट्रैक्टर हल आधुनिक जुगर हल आगे तो बलद बुला जाऊला एबे तो सब जुग चेंज हो जाइए। ये बिल बहुत 2-3 थर बुली सारे हर कहीं जेहेतु मटी बतुरिया अच्छी से थे आसी बुले दौरान टी पुणी मटी सुखीगले पुणी आसी बुलाऊँ। ये बिलटा पूरा 3 थर बुली सारे तापर जामती है मटीटा एत चूना पुणी बोधे आउ गोटे थर बुलब कि कौन। आठ देखु बिल हल बुलिले जो बग मैंने खाली कौन बुलिकी जो पोक जोक बोधे बाहरती खाली खाती बुलिकिना खाली से ट्रैक्टर चारिखर खाली बुलूथे मेंचे मेंचे पूरा बुलूथे हल हल हो। देखु ये प्राय सबू बिल हल हो गला। जेहेतु बादाम चाष हम आठी तो पूरा हल सब होची। आठी मो खाଇବା आज पखाल भात को झोल कहीं मत ठंडा होती तथापि मोटे लोभ पखाल जेहेतु ये अल्प पखाल था मुझे कहली जाऊँ खाईदेवी आउटे खाई सारी बहुत किसी काम तो सरलाणी। आपर ये आम रोसे भी आज सरलाणी डाली आ कोबी आलू बैगण सब भजा हो मसला दिखाई कलरा भी भजा आज यहाँ आम बाड़ी कलराटा माने गछ होते कलरा होता आठी आलू सारू सीझा गला सकाल अच्छी समस्ते खाइबे। आ शाग भजा भी होची सेपटे ये मु सोला मटर बेदे राति के आज खिचुड़ी हम आठी सब बासन बासन माजी सब पूरा रोसे घर क्लीन पूरा चारिड़े सब क्लीन हो जाइए। मोर तो नीतिदिनिया काम मोर नुह माने समस्त प्रति घरणी घर यहाँ नीतिदिनिया काम। देखो आम सारू बछा हो बापा बाछुंट आ मो पुओ तार प्रियंका पाखे गेल हो छिड़ा हो मोर तो सब सरीगला घर सफा तापर आमर खरा बेलर खाइबा आसीगला। देखु केते सुंदर भाव सजा ही रही सब डाली भजा कलरा भजा शाग भजा आ झोल आम तो झोल ना होनी आमर डेली झोल दरकार। चलते खाई नब तापर पुणी कथा। गुड इवनिंग सांग मैंने देखो मु पूरा रेडी चलते जावा तौक आज कौन कौन हो जाना मुझे देखो ये मो जैकेट नहीं सन्ध्या दे सारे तले आज पिंधि टे शीत लगुच चलते जावा तौक। ये देखो सांग मैंने आज जेहेतु मंगलवार मुझे मंगला स्तुति मोर पढ़िया आरंभ कर चलते मंगला स्तुति पढ़ा टे शुणा समस्ते। जय 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 मागो जगत नंदिनी जय 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 मागो विघ्न विनाशिनी जय 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 मागो त्रिपुर मोहिनी जय 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 मागो संकट तारिणी जय 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 मागो निर्मुंड मालिनी जय 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 मागो शंकर भवानी जय 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 मागो त्रितापहारिणी
ଜୟ ମାତା ତୋ ଦୟାରେ ମୂର୍ଖ ହୁଏ ଜ୍ଞାନୀ। ମାମାଗ କେ ପାରିବ କହି ମାଡ଼ି ବସୁଅଛୁ ଦଶ ଦଶ ମହାମାଇ। ନମସ୍ତେ ଚଣ୍ଡିକା ତୁମେ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ବାମା, କେ କହିପାରିବ ମାଗୋ ତୁମ୍ଭର ମହିମା। ଡମ୍ବରୁ ମଝା ମାଗୋ ବିଚିତ୍ର ସିଂହ ଠାଣି, ମହାମୂର୍ତ୍ତି ରୂପ ମାଗୋ ଅଟୁକ ସାମଣି। ଲହ ଲହ ଯିବା ମାଗୋ ବରଦନ୍ତ ପାଟି, ନମ ଆଦି ମାତା ମାଗୋ ବିଜେ ସିଂହ ପିଠି। କାତିଜେ ଖପର ମାଗୋ ଶୋହେ ବାମ କର, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ମାଗୋ ଆୟୁଧ ତୋହର। ନାନା ପୁଷ୍ପମାଳ ତୋର କୁସୁମ ଚନ୍ଦନ, କପାଳି ସିନ୍ଦୁରକାର ଦିଶେ ଶୋଭାବନ। ନମସ୍ତେ ସାରଳା ମାଗୋ ଚଣ୍ଡୀ ମହାମାଇ, ଦୁସ୍ତର ପଡ଼ିଲେ ମାଗୋ ଉଦ୍ଧାରୁ ଯେ ତୁହି। ତ୍ରେତୟାରେ ତୋତେ ମାଗୋ ସୁମରିଲେ ରାମ, ରସ ହୁଇଣ ମାତନ କଲୁ ପୁନଃ କାମ। ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାରେ ରାମ ଲଙ୍କା କଲେ ଜୟ, ରାବଣ କୁମାରୀ ସୀତା ଆଣି ରାମ ରାୟ। ନମସ୍ତେ ସାରଳା ମାଗୋ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ, ମୁହିଁ ଅରକ୍ଷିତ ଜନ ଆଶ୍ରା କଲି ତୋତେ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗୋ କରୁଥିବି ଇଚ୍ଛା, ତୋ ପାଦ ସ୍ମରଣେ ପୁରୁଥିବ ମନ ବାଞ୍ଛା। ତୁମ୍ଭର ଚରଣେ ମୋର ରହୁ ମନ ଚିତ, କହେ ଦିନହୀନ ଯେ ଉଦ୍ଧାର ଆଦି ମାତ। ଜୟ ମା। ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍मै ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ। ଏଠି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିଲି, ଚାହା ଜଳଖିଆ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲି, ମୁଁ ବି ଖାଇଲି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ଖେଚୁଡ଼ି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଖେଚୁଡ଼ି କରିବି ବୋଲି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ସାନକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ଯାଇ ଚାଉଳ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ପରିବା ଧୁଆଇକି ରହିଛି, ସୋଲା ମଟର ବି ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଅଲ୍ ସେଟ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଖେଚୁଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇବା। ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଖେଚୁଡ଼ି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ମାନେ କୁକରରେ ବସିଛି ଏବେ ଖେଚୁଡ଼ିଟା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ଏଠି କ୍ଷୀରଟା ଅଛି କାଢ଼ିଦିଏ, କ୍ଷୀରଟା ବସେଇଦେବା। ତାପରେ କଥା ହେବା ଆଉ, ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତା'ର ଟେକ୍ସଚର୍ଟା, କଲର୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଲି ଟେଷ୍ଟ କଲି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ, ମାନେ ସାନ ବୋଉ ମୁଁ। ଆମର ଝୋଳ ଆଉ ଚା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ଫିକା। ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିସାରିବେଣି। ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଖେଚୁଡ଼ି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଜୟ